गोरानि मोथों आwo तातलाय सिथों सिनि बुबा गोरानि इमा दिनि मोखां सेथों सिनि बुबा गोरानि मोथों आwo तातलाय सिथों constituency ni latha kolok kami upusalaijak tini oro joining ni kaisa pandangka pandao o am chaini no IPFT ni leader Nirup Debborma ni netritwe 22 family tini 29 family tini Tipramot hao join khaika ebong 90 voters tei borok phaija tini o lamsokmung pandao tongo chini MDC Boromganang Ananto Debborma, YTFP Working President Prosmit Debborma, District President Rajesh Kumar Debborma, Dinamala Debborma chini Mohila Netri, Bishu Debborma chini Zonal ni Chairman ako songro goro tongo, Borono seng jottono tini khabai khukbai lamsoknan bagai, o am chini kebangma borok phaijak chini mothani borok tini bishas babe oro naithotok jakaseng chini Hindustani community ni bishal সংখ্যায় জনসমাবেশ অংশগ্রহণ খাইকা mo Nirup Debborma songo lamsokmani pandao manjak phainirno hambai afaru এবং Nirup Debborma nobo chini party ni pokke mothani pokke hambai afaru jotono hambai তিনি ang দীর্ঘদিন আঞ্চলিক নখাইনাই তিনি 4 বছর ধরে আং IPF তিনি সামুখাই দংমানি 1 বছরনি সিগাং একটা রিজিওনাল রে মাতিছে রিজিওনাল কমিটিনি দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট আং নিজি দংমানি ওঙ্গাই তিনি আঙানি জাতি তিব্রাসা জাতি থানজা ন হামজাগৈ তিনি জাত ন হামজাগৈ তিনি হা ন হামজাগৈ তিনি আং IPF তিয়াকাरै তিনি তিব্রামো থাও জয়েন খাই ini ang 29 family no tui phaika 29 family ni bisingo voter tongo 90 voter bomong ani Nirup Debborma ani Nirup Debborma biskango IPF tini regional committee ni president tongmani mo khaine bomong ke latha kolok